اب آپ حضرات کے سامنے میں ختم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند منٹ کے لیے جو ہے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ حضرت مولانا فیاض مدنی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر روشنی ڈالیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے جلسے کا عنوان عظمت قرآن ہے، تو بغیر تمہید کے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور صاحب قرآن سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس نے انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر پہنچایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی ایسی کتاب کہ جس نے مجھے اور آپ کو اللہ کا تعارف کرایا۔ اے انسان، تو اس دنیا کے اندر تیرے آنے کا مقصد کیا، یہ مجھے اور آپ کو قرآن بتاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو قرآن بتاتا ہے۔ اے انسان، تو اس دنیا کے اندر آیا، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو اس دنیا سے جائے گا، تیرے جانے کا مقصد کیا ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تو انبیاء علیہم السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اے انسان، تیرے گھر میں تیرے والدین موجود ہیں، تو والدین کے ساتھ تو نے کس طرح پیش آنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو قرآن بتاتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ تو نے کس طرح پیش آنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس نے انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر پہنچایا ہے۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید فرقان حمید یہ سب سے بڑی جامع کتاب ہے۔ کوئی علم منطق کی کتاب، کوئی علم فلسفہ کی کتاب، کوئی علم ریاضی کی کتاب، کوئی علم فقہ کی کتاب، کوئی علم اصول فقہ کی کتاب، کوئی علم صرف کی کتاب ہے، کوئی علم نحو کی کتاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی ایسی کتاب ہے، اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر یہ تمام علوم موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن سے محبت کی، قرآن سے پیار کیا، ہم نے اسے بلند کر دیا۔ جس نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، قرآن سے منہ موڑتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہوا۔ ابو جہل کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا ہے، لیکن قرآن کو سینے سے نہیں لگاتا، قرآن سے پیار نہیں کرتا۔ آج کوئی اپنے بچے کا نام ابو جہل کے نام پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کوئی اپنا نام ابو جہل کے نام پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ گرامی قدر سامعین، گوروں نے اگر قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، گوروں سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حسن و جمال والوں نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، حسن و جمال والوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔
मालदारों ने अगर कुरान को सीने से नहीं लगाया, मालदारों से कोई पूछने वाला नहीं है। वो देखो हबशा के काले बिलाल को अपना नहीं, पराया है, करीब का नहीं, दूर का है, सैयद नहीं, गैर सैयद है, लेकिन जब कुरान को सीने से लगाता है, कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान से प्यार करता है, तो कुरान ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो मकाम अता किया कि चलता मक्का की गलियों के अंदर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के अंदर बिलाल के कदमों की आहट सुन रहे हैं। गिरामी कदर सामीन, अबू लहब ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा है। लहब का माना क्या है? शोला मारने वाला, जिसका हुस्न शोला मारे उसे लहब कहते हैं। लेकिन अबू लहब ने कुरान को सीने से नहीं लगाया, कुरान से प्यार नहीं किया, कुरान से मोहब्बत नहीं की, तो कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे भी टुकड़े टुकड़े हो जाए, तेरे हाथों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन बिलाल को देखो तो सही, कुरान को सीने से लगाता है, कुरान से मोहब्बत करता है। जिस वक्त मक्का मुकरमा फतह हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, ऐ बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जा, खुदा की तौहीद का नारा बुलंद कर। बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता उतार दूं या जूते समेत चढ़ जाऊं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिलाल नहीं, जूता उतारना नहीं, जूते समेत चढ़ जाओ। दुनिया को पता चल जाए जो कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान से प्यार करता है, दामन नबुव्वत से वाबस्ता होता है, तो उसे यही बुलंदी मिलती है कि बैतुल्लाह की छत पे चढ़कर खुदा की तौहीद का नारा जब बुलंद करता है तो जूते समेत चढ़ता है। गिरामी कदर सामीन, कल तक बकरियां चराने का तरीका नहीं आता था। जब दामन नबुव्वत से वाबस्ता हुए, कुरान को सीने से लगाया, कुरान से मोहब्बत की, यही सहाबा है। कहते हैं कल तक शजरो हजर की इबादत किया करते थे, शम्सो कमर की इबादत किया करते थे, लेकिन जब दामन नबुव्वत से वाबस्ता हुए, कुरान को सीने से लगाया, तो कहते हैं कैसर रूम का मुकाबला करने के लिए चले हैं। कादसिया मकाम पर पहुंचे, एक काफिर से मुलाकात हो गई। काफिर ने कहा, पता ये चला है तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, तुम मोहम्मद के गुलाम हो। अगर तुम्हारा मजहब सच्चा है, तुम्हारा दीन सच्चा है, तो ये जहर की शीशी लाया हूं, जहर की शीशी अपने मुंह पे रखो, जहर पी जाओ। अगर तुम बच गए तो तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लूंगा, अगर तुम नहीं बचे तो पता ये चला तुम्हारा दीन भी झूठा, तुम्हारा नबी भी झूठा। सहाबी रसूल ने हदीस पर अमल करते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई दुआ को पढ़कर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वहुवा समीउल अलीम पढ़ी, जहर की शीशी को मुंह पे रखा, सारी जहर पी गए। अब सामने वाला काफिर बेहोश होकर गिर पड़ता है। सहाबी रसूल को कुछ नहीं हुआ। काफिर ने पूछा, हजरत सहाबी ने पूछा, क्या हुआ? पी मैंने, बेहोश होकर तू गिर पड़ा, वजह क्या है? उसने कहा, लगता यह है तुमने जहर की शीशी पे दम किया है। सहाबी रसूल ने कहा, तेरे बड़ों ने तुझे यह बताया है जहर की शीशी मुंह पे रखने से, जहर पीने से आदमी मर जाता है, लेकिन मेरे नबी खातमुल अंबिया, महबूबे किबरिया, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया है जहर पीने से आदमी नहीं मरता, मारने वाली जात अल्लाह की है। मैंने अपने नबी की दुआ पढ़ते हुए मैंने जहर पी है, जहर ने मुझ पर कोई असर नहीं किया। गिरामी कदर सामीन, यही सहाबा कहते हैं, एक वक्त ऐसा था शम्सो कमर की हम इबादत किया करते थे, एक वक्त ऐसा था शजरो हजर की इबादत किया करते थे। जब दामन नबुव्वत से वाबस्ता हुए, कैसर रूम के दरबार में जाकर कहते हैं, और रूमी कुत्ते, हम मौत से इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह तुम शराब से मोहब्बत करते हो। तो गिरामी कदर सामीन, मैं बात कर रहा था कुरान की। कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है, कुरान अल्लाह का ऐसा कलाम है जिसने कुरान को सीने से लगाया, कुरान से मोहब्बत की, कुरान ने उसे बुलंद कर दिया। फिर आइए देखिए तो सही कुरान मजीद फुरकान हमीद को। अब बाकी किताबें पढ़ें, एक मर्तबा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद दोबारा दिल नहीं करेगा पढ़ने को, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की ऐसी किताब, अल्लाह का ऐसा कलम, एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा भी पढ़े, लेकिन आपका
दिमाग आपका दिल नहीं उकताएगा, बार बार पढ़ने को दिल करेगा। बाकी किताबों को आप पढ़ें, वो अजर व सवाब नहीं जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के पढ़ने में अजर व सवाब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को आप नफल में खड़े होकर पढ़ें, हर हर्फ के बदले में 100 नेकियां मिलती हैं, 100 गुनाह माफ होते हैं, 100 दर्जे बुलंद होते हैं। नफल में आप बैठकर कुरान की तिलावत करें, हर हर्फ के बदले में 50 नेकियां मिलती हैं, 50 गुनाह माफ होते हैं, 50 दर्जे बुलंद होते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद को बावजू कुरान की तिलावत करें, हर हर्फ के बदले में 25 नेकियां मिलती हैं, 25 गुनाह माफ होते हैं, 25 दर्जे बुलंद होते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद को बगैर वुजू के चलते फिरते तिलावत करे, हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। ग्रामी कदर सामीन, कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, कुरान पढ़ने वाले की तिलावत को आप सुने तब भी अजर व सवाब मिलेगा। कुरान की दरसगाह के अंदर आप फटी रहल कुरान का नुस्खा लेकर दे तब भी आपको सवाब मिलेगा। और फिर देखिए कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलिफ लाम मीम से शुरू किया है। अलिफ लाम मीम के 3 हुरूफ है, अलिफ है, लाम है, मीम है। अलिफ बताता है अल्लाह ने कुरान को भेजा है, लाम बताती है जिब्रील लेकर आया है, मीम बताती है खातमुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतर पे नाज़िल हुआ है। तो अलिफ लाम मीम की अलिफ पे शक करोगे खुदा पे शक होगा, खुदा पे शक करोगे दहरिया बन जाओगे, दायरे इस्लाम से निकल जाओगे। लाम पे शक करोगे जिब्रील पे शक होगा, जिब्रील पे शक करोगे तो दायरे इस्लाम से निकल जाओगे। मीम पे शक करोगे हुजूर पे शक होगा, हुजूर पे शक करोगे खत्म नबुव्वत का इनकार करने वाले बन जाओगे। जब खत्म नबुव्वत का इनकार करोगे तो कल कियामत के दिन मिर्जा कादियानी की लाइन में खड़े होगे। आगे कुरान कहते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐ कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ने से पहले अपने दिमाग को साफ कर ले। कहीं ऐसा ना हो कुरान पढ़ने के बाद तू कहे किसी मुनाफिक ने लिखा, किसी फासिक ने लिखा, किसी फाजर ने लिखा, किसी जानी ने लिखा। अपने ज़हन को साफ कर ले। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिस कलाम को तू पढ़ रहा है इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं, शक व शुबा से बाला तर किताब है। ग्रामी कदर सामीन, आज मैं और आप कुरान की तिलावत नहीं करते, आप मैं और आप कुरान की तिलावत करें। कुरान आपको एक एक बात का जवाब देगा, कुरान आपको एक एक सवाल का जवाब देगा। देखिए कुरान नातिक है, नातिक नुत्क से है, नुत्क का माना है बोलने वाला। कुरान से बात कर, कुरान से सवाल कर, कुरान तेरी एक एक बात का जवाब देगा। देखिए मैं कुरान से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, ऐ कुरान मैं तुझसे सवाल करना चाहता हूँ, मेरे सवालों का जवाब दे। कुरान कहता है कर सवाल, मैं तेरे एक एक सवाल का जवाब दूंगा। कुरान में सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ, जरा ये बता तू किताब कैसी है। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मैं शक व शुबा से बाला किताब बाला तर किताब हूँ। ऐ कुरान कोई नापाक आदमी, नजस आदमी, पलीद आदमी तुझे हाथ लगा सकता है। कुरान कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहारून, नजस पलीद आदमी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा कुरान तू ये बता तेरी हिफाजत की भी जिम्मेदारी किसी ने ली है। कुरान कहते हैं हाँ, जिस रब ने मुझे नाज़िल किया उसने हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अच्छा कुरान तू ये बता तुझे ले आने वाला कौन है। कुरान कहता है रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन ले आने वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने सहाबा, जनाब हज़रत मौलाना ज़फ़र शहज़ाद गुज्जर साहिब, नारे तकबीर। तो मैं अर्ज कर रहा था कुरान मजीद फुरकान हमीद से आप पूछिए, ऐ कुरान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ तू नाज़िल किस पे हुआ। कुरान कहता है नुज़िला अला मुहम्मद, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। कुरान जरा मुहम्मद का तारुफ तो करा दे। कुरान कहता है अलम यजिदका यतीमन फआवा, ऐ कुरान जरा ये बता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा और शान क्या है। कुरान कहता है व
वरफाना लका ज़िक्रक, कुरान मजीद फुरकान हमीद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का तज़किरा है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपके शहर मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का तज़किरा है। कुरान कहता है वल अस्र, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का तज़किरा है। कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का तज़किरा है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपकी सिफात का तज़किरा है। कुरान कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान का तज़किरा है। कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत का तज़किरा है। कुरान कहता है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों का तज़किरा है। कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फाइजून जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है वज़्ज़ुहा, आपके जुल्फ़ों मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है वल्लैल, आप वस्सलाम की आँख मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होंठ मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दांत मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है यासीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है बिआइदी सफरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिबास मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है वसियाबक फत्तहिर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंबल मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर मुबारक का तज़किरा है। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में कुरान बोलता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह का तवाफ करें। कुरान वहां भी बोलता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफा मरवा का चक्कर लगाएं। कुरान वहां भी बोलता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजर अस्वद का बोसा ले। कुरान वहां भी बोलता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में अबू बकर गिर पड़े। कुरान वहां भी बोलता है उमर कदमों में गिर पड़े। कुरान वहां भी बोलता है उस्मान कुरान की तिलावत करे। कुरान वहां भी बोलता है अली दुश्मन पे तलवार चलाए। कुरान वहां भी बोलता है हजरत दहिया कल्बी का हुस्न जमाल चमके। कुरान वहां भी बोलता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चांद की तरफ उंगली से इशारा करें, चांद दो टुकड़े हो जाए। कुरान वहां भी बोलता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुश्मन की तरफ नेज़े को फेंके। कुरान वहां भी कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। ज़हन में बात आई मेरा किबला बैतुल्लाह होना चाहिए। कुरान वहां भी कहता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। गिरामी कदर सामीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान से पूछो, कुरान आपको एक एक बात का जवाब देगा। यह है कुरान की अजमत और साहिब कुरान। जिस हस्ती पर कुरान नाज़िल हुआ उसके क्या कहने। गिरामी कदर सामीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम न होते, कायनात न होती, हुजूर न होते, चांद सूरज सितारे न होते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तख्लीक़ कायनात हैं और ये मेरा और आपका अकीदा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबुव्वत का दरवाजा बंद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उम्म, अंबिया में से मैं आखिरी नबी, उम्मतों में से तुम आखिरी उम्मत, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबूना सरासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन करीब 30 दज्जाल कज़्ज़ाब ऐसे आएंगे जो नबुव्वत का दावा करेंगे। आपने फरमाया ये सब झूठ बोलते हैं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मुझ पे नबुव्वत खत्म है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। गिरामी कदर सामीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में झूठे मुद्दाई नबुव्वत आए, उनका
تعاقب کرنے والا سب سے پہلا مجاہد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نبوت کے دعویٰ کرنے والے آئے، ان کا تعاقب کرنے والے بھی موجود تھے۔ 1901 کے اندر قادیان کی مرون بستی کے اندر ایک شخص اٹھا جسے دنیا مرزا قادیانی کے نام سے جانتی ہے۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1901 کے اندر اس ملعون نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس نے کہا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے، اس سے کسی نے پوچھا کہ جب تم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو تو پھر مسلمانوں کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ پھر تم مرزا قادیانی کا الگ کلمہ بنا لو، مسلمانوں کا کلمہ نہ پڑھو۔ تو اس وقت مرزا بشیر احمد ایم اے نے کیا کہا؟ کہا مرزا قادیانی کوئی نیا نبی بن کر نہیں آیا، بلکہ یہ تو خود محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہے۔ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، ہم مسلمانوں والا کلمہ پڑھیں گے۔ اب گرامی قدر سامعین، آخری بات کرنے چلا ہوں، ذرا غور کیجئے، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی۔ مرزایوں کا عقیدہ ہے مرزا قادیانی آخری نبی۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام زمانوں کے نبی۔ مرزایوں کا عقیدہ ہے مرزا قادیانی تمام زمانوں کا نبی۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہے۔ مرزایوں کا عقیدہ ہے نئی نبوت آگے بھی چل سکتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ورفعنا لک ذکرک کا لقب اور خطاب ملا۔ مرزائی کہتے ہیں مرزا قادیانی کو یہ لقب ملا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین۔ مرزایوں کا عقیدہ مرزا قادیانی رحمت للعالمین۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جنت البقیع یہ افضل قبرستان ہے۔ مرزایوں کا عقیدہ ہے قادیان اور ربوہ یہ افضل قبرستان ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ مرزایوں کا عقیدہ ہے مرزا قادیانی کی اطاعت کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ مرزایوں کا عقیدہ مرزا قادیانی کی باتیں یہ حدیث ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کام یہ سنت ہے۔ مرزایوں کا عقیدہ مرزا قادیانی کے کام یہ سنت ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پوری امت کی ماں ہیں۔ مرزایوں کا عقیدہ مرزا قادیانی کی بیوییں یہ امت کی مائیں ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اہل بیت۔ مرزایوں کا عقیدہ مرزا قادیانی کا خاندان یہ اہل بیت۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والا سید۔ مرزایوں کا عقیدہ مرزا قادیانی کا خاندان والا یہ سید۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تاج تخت سب سے اونچا۔ مرزایوں کا عقیدہ مرزا قادیانی کا تاج ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال کے کہتا ہے اس کا تاج سب سے اوپر۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کل قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر ملے گا۔ مرزایوں کا عقیدہ مرزا قادیانی کو حوض کوثر ملے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ مرزایوں کا عقیدہ ہے جہاد حرام، جہاد کرنے والے فسادی ہیں۔ گرامی قدر سامعین، مرزایوں کا بائیکاٹ کیا جائے، مرزایوں سے نفرت کی جائے۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ آپ کے اس 46 اڈے کے اندر مرزایوں کی 1-2 دکانیں ہوں گی اور قادیانی جو یہاں رہتے ہیں ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 50 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ قادیانیوں کی دکانوں پر جا کے سودا نہ لیں، آپ ان کی دکانوں پر نہ جائیں تو قادیانی دکان چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو میری آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیجئے، قادیانیت سے نفرت کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے، قرآن والوں سے محبت کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت تک عقیدہ ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔